से उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये वो पैगाम है जो हर फलस्तीनी गजा की आवाम के हर बच्चे के दिल से निकल रहा है। अल्लाह की कसम, किसी भी मुसलमान को हम माफ नहीं करेंगे। जिस मुसलमान के हाथ में कुछ था और नहीं किया, उन्होंने कुछ कर सकता था और उन्होंने नहीं किया है, क़यामत दिन तक माफ नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखोई हुसैन अली, अखोई हुसैन, अखोई इसहाक, शुक्रान अला तबर्रुआतकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। هي تبرعات أمامكم. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالث آية: جزاكم الله خير وبارك فيكم. هي الأغراض جاهزة الآن، سيتم وضعها كمان في أكياس وتوزيعها. نحتاج منكم تستمروا في إغاثة الشعب الفلسطيني واستمروا في الإغاثة. جزاكم الله خير. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما، هل أراك. جزاك الله خير والله والحمد لله، الله يخليكم. والزلمه وصل الامانه والحمد لله، الله يبارك فيكم يا رب، الله يديك الصحه، كثر الله خير. موطني موطني بارك الله فيكم موطني واحنا نازحين مرة موطني، والله يديم فاعلين الخير وجزاكم الله كل خير. الشباب لن يكل همه أن يستقيم.